Mahamoudou Diakité Bamba ke wakati no simandi Modis Masankare o haba ke abane madum nantago ado kwande munantago iga émission de berne ari technicien foronga alhamdulillah awo maga trende France zamane nogonga ken chabuda ngani qosro ni gonga tini angran kandi alli ankandi aga gri radio kebe aga émission ko ben togono ken radio bana nere ken émission no gana nere wajibi nyano kama ono haba na khirina le radio kaki saru garni tin nunki no haba hila wati no haba ngani kuinde khanne be go haba ma hila ani kuinde khanne ngana tangi ndi kati silami ni mande agar man ona to haba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jara marhaba koramo alhamdulillah marnango torantia wa hakuni antreri la gasireni alhamdulillah wala latiba allah noari aywa o haba ona angara hila anna kuinde ngana dangindi kati silami nyugo manda ya hari manga ale mina na krisinga tuna gumbon kono kati suwa kamana trinkandi kati wabai ona tanan nangan tafadal maskuran aywa kunyende lo kantanda lo mamande a wakati dambe gombon nagati kimbaka kinkena saheli bambu ho gari yare nyanya ho gari yare nyanya kunyinde ngakati ya garunga hina ajopia gari ajopia ngelanga kanya bambu ro moti ai kembe takana mako ni hindia sa kumbani la mai ai kembe aiwa nga ya garun kunyini nga yubun kunyini nga silamu kunyini nga kirsun kunyini nga lemonon kunyini asu kunyinde ndangi yampalle na watu wa uladi nkena ngiri marena arajon ka kedere alla gada golle bero lemonu ngal jagandi oku ora watini o haba yogunu bange mi ga fatini arajo makinye khayime e kempalle alla gado o war jaga arajon kai khayi nan chage khadi alla nan yilo war jagalo no arajon kadi jombo marna yimeno gondi ado ho go kita o su odio kunshwa war jagandi ho agwa arajon ka ke khanne mo ko kun fa wa jagadi ke vraiment le mon di drogo to marna khanga de drogo tempo de be ni no be yere geli do ko ko tron challe sere bani agata unu ake soti dono ke bogoti dono ke buto tigi dono ke buto utu dono vraiment batrango lenta ma ira hajunga de mandana yalla gana de mandara awar jagadi e kembere nga ga su kunye te ka kanu yenga serebe anganati anna kanu jate am pakelenga dan kanu kura ga mo gabo yenga nyama hakke da meso anga di jate su an kono nga hungona e kembere nga su kunye ni ti kanu yenga dambe kanu ga ho adun ke mama di jarai me kanu yenga ho yonkinga ya garu ka payugunga donc nga su kunye ni e nga su mama na vraiment ko tabi ga holenki alla da nyanci le kine france na ga sukuni e kilendi ko te mo gom alhamdulillah alla da gadwa nga sari alla da gadwa ni sire dangi ni sire kinere doka atimbinu ngame gella alla ga nano ya di brambe inshallah wadwa ngu na ga hasa e marna ka holle munchu ya garundo yugu igada dorebe utumi chagata ama kulinda ngani sire mega marna lenki be gatu sara ya haru anwarde kana woni mun sharna kana tun kan yugun sharna na de mun sharna ali mami mun sharna hari wa kan ton shara ke suni sara ya garanya wajja gadi khasara ya suka jumbo umar nan nan kile la di nan tin ke mama di dalle men da tel wala gamay nga sunuwari ni nga sunuwari ni vraiment lan ta ko kitta dunga di la ga hare muntu ba jumbo umar na le munu ko trongi khanenga lenki directin kamado ko tatana garo na ya haga muku kana tuni hare munyangi manwa inyangi habanwa handi bere mengo me wara sudin khirinin kuni kembre ngaga sunwari ana doro ito ewa ono o haba ona kunyi kenya gani mabedi jarai awo maga arajo tambe ngandenki o gana noari mosri killen ko tenga kama agara tambi bucine be wori killende ken ko tenga o haba kama inshallah ka kendi mosu aganari o kuni journaliste sunai oranda to kono ngani akene al material o kuni journaliste sunai inshallah e wamba trinne hana bega o maga kati anga hilani oran kuni oran mama angaro o invitation wa angara accepter na le katoyi o kumene nambuchunu kara junkano gondere
أنت لقى غريكارا نالوانا لا نجعل لقى نانتري ساعة نجمرو خير نقول اللهم آمين أيوة بابا كلكو قتينا غني وانتني هنا بيساسا وانتني فرنسي غني غاك نغنيري غني ndo sasa ina kamo anda franci ganni wari na franci sasa wari anke ni meri ke utine no wonde makko ke khasubane no wonde anda mini wari difference ngina ay haydara angana select ni hoya ga boto hobe jana hokonno anga mahamunwa nkeda holo nunya to marena oda makanu chopi odi soju idi korsi enda holo nunya to kono lige mu hadamare mum polo nun kayere hadamare mum polo nun kane khawdo nun kane o ku kota be ga wolenki o winga tandume ado shino na atia Allah akbar ku be ngalo ku sababu france lenki allo ko hobe ga dilene ke libe trongen kane de bu ku sudi lenki so robe ngalo ku sababu yere lenki asere na lo hobe ga dilene honu anke li france kantine anta hana li france nkiro france nta hana vendredi le 27 juin en 1974 kendo yirigi naka tannaga te ado shino kara Allahu akbar kempa kempa ko sare sina ina ninga inshallah ma sha Allah bo kembirando sa sena men difference ni na difference ngebe a gebe bawo lenki ogadi halle o kunyi pirenia na ngoli na rolaqedi bawo oga ti dambea oga ni bireni al halabe kama gani kagun khorendi biton chiki hodi biton pili hodi kota bani hodi juma donc kenya di ka okuriye oga de kube nuga do sababu yere okudo kunchuan kahina haba tugunu kutumandi abanu haba tugunu kusu tumandi na mangasa nya bane na sokotenu nya bane na naga hanya bane okunyi birenia bawo na tu 74 na wara 60 na utu 74 na wara 15 na wara 16 be suga dunada no kusanga tuna tokote nya na afriki kembere ho honta di dunadi naga hangare naga hamba niani elenki lemun lenki alhamdulillah Allah ho tana ko ya bawo kuga gilino nga kembere tiban kompo mbani anadi okunyi naga handi ni melenki lemun Allah ho tagi magari ilengi liya marongi liya tengi liya lempongi liya jarandengi liya tagande liya lemun da honya de vraiment kahini kahatin tanga hon kotenga ado ke mediterane kutiyenga yonki be ga togo kenga serebe sahel ngunne ni oranta hakken kom yonki be ga togo jin Allah ganna nema na hoho Allah ga togo jin Allah ganna ka frebe yam pay nyani dangani Allah gani muso nyana arjanna donc o wadu nga ko kama nu dangani me tenda ngem palle mun do drogo tebe ge me yere hal la ga be ga yere halle o kuma ga yere kemen ta ga dilenji bon du fait que angana hay gani oni me kama kompontu ga ma idangeni ani ke sem go 50 € di aho gebe yan ke do wujunu tuminu aho gebe lenki serebani compétent karage wujine serebani compétent karage wujine ken tan kason tiken anga gilamba tendi nan daga no kudo no kupasi ken tan yi meige hondi ken tan yi ranya kendi ken tan karan kan kendi vraiment le mon ko ni yele me ko ne ro golendi agebe kembre le mon do drogote o yi kunino o yi mamana yudo sarabate yudo sumpu sole ba ho ga no ko silenki kanu kudi lenki ale mponjo nginte ni ya be sula ga di antenya ya la ganta kayo go jaba kayo go kendi alla ga kubenu war jaga le mon ngayere lenki naga haniya fofo dambe ni yai kembre yo oni kunyini ha tiken drogote be ga kama e kembre ona du idanga ngana duana le mena da na du adanga ti winga anna du adanga ti sahana anna du adanga ti kishiyema e kembre ona du alla ganna ya ga chiruroni wajagani lenchire lemi ma lenchire mbaka ya ga chire nyado ona du idanga alla ganna ya ga chiruroni wajagani na sare ren chiruri I wajagani ya alla ganna tu mandano kini ya go igaro atu mandi mo ono haba ona noare ora fami kita ganninga agani mogobe aru lengi gani mogobe
o haba tanjike tanagate sine sino karagi Allahu akbar tanjike sino tanagate sino karagi la France Jopa la France Jopa kembere metro no puro ho kini kamo comme ni mene sa sana il ma France me développer il y a le mege beradi il me gebra de France me karanga har ma ray me karanga bawle ko wasa andi ruyan o pano no mure o ku ganga fumino yimen bo ganni ke manya wala bona France ga lengo sasa bo ganni tanagate sine dangi sa ava tanagate sine bo France ga gani sitom bedi bo aro sa sana sitom ma asanti mosri metron pa sasa ganni angi ngi gidere metron ngene men nyom gaay bon metron peut-être 5 6 ka sasa ma di 12 ma di 13 oranta voilà bon ma di 14 no bo développement aro dunan no sa hande nga helen ke metona yang ka metron ko medi sa hande bane ni bagandi kanga sega kamun ke din tano ko sutu ando no ko sutu tano ko sutu yelme la di buru Allahu akbar bon meni diga men o ma kati o ha men diga men o ha ma kati o ko trinkanda no yi surtout kuli munu benu o kuri en palle hakum de gen palle o kuli munu gare ora ona kanen citini ora ga honyana kara o ga hinne kara ko mo be ko se diga me began ma anda yere wori anda kara wori anda daru wori anda lenki wori hakum ga do fofu ko masire be gana titi hakum ma kwa ken le ken tani me ma wori amma mo sire bo mini ko se diga me na ma kato kulen kire mo ora ga simme no gara ga hosro no kara o gana nya mo ora ni suro nya franci i bono na koto e o gana suro mo ora ni suro ni franci i suro na koto e me hakala tare mini diga me na makata le mo ho ga franci lenki o ku gidu kisuna le mo nya diga me ko se diga me be gam ma no ko le diga me be gam ma ma ngi koro ni nya ken si parce que ho wa do ore ke le ga de me ga di ko ha lan tam no amo ha na mo ba tronga ba ya ba se je donc la ga ko be ko no hallo ku da ko te ndambe chuwai ba ga do sobra ni mi amanyo maka sobranto ma fa wini yere de be ke danga ne ro compagnie men ro na anji mi tampanto lo tamu yani segendi anna magaro jindi an shogun teke mi ambaren kama kamudun ko jori jinga yer nan kama o da ke on ko tengari mais len ke ngana ro le mun comprendre ke da fa ro chu kara ile do sana alla ga ngara jaga fa yu be no igara fa yu kara igara kompo be no da badlen ki mani me ya gai hari wana sara be su ga saka ken ba yo ha saka ko mai metron ko men yadi yo no hay wini bedde nyadi tibabu no français no di génération des générations kumpa wini bedde nyadi mais wala monu lenki ga wini kompo be nuti nda kenya ko halle ko kudo drogo te mo mo kompo to ga do mai dangi wujunu kala wujunu tumi wujunu nagatime wujunu sikime mais lenki serebani kompo to ga do nyan kati tankare wujine ba ko ga ko ni ke se hambo 200 euros, 400 euros, 300 euros, 400 euros, 450 euros. Donc, qu'est-ce que bani la wa yo musaka mbakashine no. Kembere ga hobe kono le munu kukunda. Sere lemme habantanga. Arawa gotono. Ba umpa bada ko ati gigire. Awa gotono do habagumunga. Habagumunga ta kebe kono. Anna ku ga masehta kama masehta. Habagumunga ta kebe nyana. I habono ni bongono kompondo ko bondo jore na an kan tame kono an tame nyan me kan len kire mu franchement oui de mana ni kania kata kudanga imamu ngukara banga na kara hai sokin kompo nyanyino bilin kompo nyanyino tolun kompo nyanyino kunchu haga yelemele kina nya andiru nye kunchu yelemele kina nya andiru nye lemono di drogote ndambe joie tabali nke gil kara parce que tuna soirée tanga muri sukunya ni mega tanga muri belejo ni kania sukunya ka senya parce que na France yana kaso na nya ka ni to France na chale na le mun share na mbogu na daga tawo kara na nyile riniere aho nkela ko gebe wali keta donc kembre o ga ko ko le mun dai na me mu Kenya da bari drombani aranta ko chemutu kenga helenki ga goli al hala bedile iga tuga no ko be no kita ira ho da bari hasa ho be hatike akuten to mania jamani ke unchu ko jamani ko nya jamani ke na sababu nya mane jamani ke honti da na ire kapenga e lenki gani woni kahini kapekeri bono tituano ndo tuambali non kapenga
me lenki gopera anta gopere memutu bawo tu abulli hal ngatu angatu manna hakano ndili kapen ba nyan kata ko siro ndili lenki pour nan katu hoda bari ni duome ago sunna hana nagan ha franciere naga la hia no kuna hakara no la hia keni kapekia kenya kata dume na nakinya kare mona kinya kare bulle mo ngia kata ko be ken kono le mo ndamani conseil keni na duro goto inkahi bane se bana to ho ewa harsa oro ko haba odome kenya gani alhaji mohamed jaray amina okite ngore yere lenki sa tumara ko beranga alla dungen no gondi gelle ko na men katin kilenga na serebe ga mulla na ko haba ke na khana ko ni gelle ke wati khara men katin kilenga khara sana na wadu karanga no nga me o men katin kilenga rahila o men katin kilenga ni serebe luga france khara wa 07 58 06 89 38 ken serebe luga france khakum luga trinkana 92.6 fm khana france indicatif ngana katu ke ga 00 337 ken france indicatif après gana 58 06 89 38 ken tungara ko mbra ngem sonyay kare ta wuri serebe ko ma ken ko haba mamede jaray ora telndi conseil de gambe gamara ada kenkini olenkire mo ko be no gayre mpaba angana wori sasa ole mo gona kap ganni ngata kana giri kana kara kana ministre ni kara ko be ka franci ko kana giri franci na kara kana ministre ni ganni awda ministre ni oro kite wutulu ku be no gati kara o ngani po hanani ya korenga naga hene mo o ko man ko ta projet manyo yo ko be garno la kadi abaten tawari de ko kunga ni hanani kore na biria lenki projet dabari enjo pele ki gaga ki ya dara ke la gawa jaben o ku ganta gandi lenki gaga da hoda bari kaga batinu ku man ku be ndabari ko aga njonga kumba man dabari lenki ganti ngai etage ngobo marna de beaucoup di marna be bane gai ganti nga de besu ga lenki etage ngabo wanga da nyampa baga da ure dun taga kamun taga ndena ne wamma ka me lenki kago len pankani tagandi nke kala ga kemi ko na kada ngakala hera nya ke ta ile tan kanan kahina ka to wada barni ko be ga raga ko baka tumara ka ko ke ko be ga ko baka tungan daga yake lemme be ga bo to ma ka ke geji le ke ken ga bode ngera ga ko ko na kada katahi bo ka ge mele ke to ambal ntale ke le men galil le me angina nguli katinya ga menga ini kitenya ba selben ta ga mendi na jimu tunanya go nyanki kate ko dan nan ka ban kitelo no tondi mi gana kitella gallo kompana ina kitenya raga na ro kutun kolle no onde melenki lime ngana so ban kara gani ya go nya wa magire kan kenya ni tare kenga ti go pera ta go pera me mutu kaga bano tu abu daga ka jira maka kanu kapena gani tu ambali ndo tu ana ngana kai tu ana no tu ambali ngalu ko ba ka uri kiai ko la go hobe ko na kada kenna han kai ba ka na gotu kakara lenki nambara suantati ngode ndangode kasukalinte ko da kahuma me yake mukiyai oda ki hafa ya baganti oda ki anyalo ujuruma atoko kiyai ke kile ho liti kiyai ona kahuma me ka haklu na hota na wari ko ki arajon ka gari mogombe haklu nyanda ke rituo anke mbani hakle lenki anke ne ke sali no rondi lenki yo ke be gadi lenki amen tara jo dambe marano Allah di fare to ahunya da Kenya an karabina anda ke formation da bari minna ke yo ke ngiri minna ke yo ke be ogi na galle ki yo ke be ga ke studio no woni lenki ani mi appartement no woni al salon no woni lenki yo ke be ga lenki amenta da be maran hakle nyanda ke da bari ka ka hina anke na ire kuna kara an gimba ni ga ka tu ke be da bari yala sere tan ga ni semben ka hanga anta dan ke kan ta da ngiri ke di ma abada ngina di donc on ke ni mehina tenga sere an tampienda an ginna tenenda an durotenda kenan ke yimya oro ko haba ora kuyi hube ga franci khbaren kama harsa wa mulandiga mu kun kama ganninga o haba na franci wara arso sana tan na tedo ikunna franci jo parso sana tan na tedo sino karage o ko be no ga lenki o kuma franci ha do pelenki ay jaga franci dalla dumadi dalla khbare o dalla ni franci bo kena ko nanti ona courage mutu wala ken kino mo siri ona hosironde anga na mo anga siro mo anga ni siro surtout anga tanyana bonnana anga bono mo anga ni siro ga bono ina ko tanga boné
bone ngan soni gonti sintam tanja ay ne katanyi mai kon gedi burentolle wala gedi burentolle ay nay mari wala ha bara conseil diga men kini o kullen kire moi ona hakele mutu ona courage mutu ona ngolliti o sembenga umma golliti hakle tanay parce que hakle tanay mania anke ngana hakle tanay utani na semben gollen tono angara hakle ngara bon c'est pas anta tunga ha badga muku sagandini mo ko men tan ngata sino we kan kasangu hinga angana ta kundi gamon konna amma mo kontu anyana maga le semendo tiktak kanya inshallah bo ono haba kunyi harsa ono haba mama bo baba émission ke be ga kama kara ando directeur ngade par dome ado morsima sankare émission ke ada tawra gebe baga émission ke na hanu eskan ke nyimera ngani kara na hakita émission ku de berndenga mama ba buru na wutu yagare muri mogonga na wara yugo ko kalsige nyama mbali la ko ke o ma ken ko de a kenya ko ni ndi na me kenya ni ndan ka hay me khay ko kalsige nyama mbala ko ke yogo na wure dangi haqqeke hogebe bagay diga men na hanniya amugi amma ka tempe mugunga ampami amma ka tempe hamu yanga na golita Allahu akbar na hakite bollede Allahu akbar hobe ga ko yogo na burenga boy na hakite bollede nga kanun tumarna lenki kenga bode halle loki habe kama kenyan takati lenki ya gebe haga nya sasa osu no mede soni konti tingari me maganya nda kampalu kurongo bode du fait que o gada lagwa hiya be kitali mo sima trongen kanena ado nkedo mo sima metana o kusare na soronya hiya bali murni kawo suka mo ntonga dalaga hiya be kitali lenki kenya o kan yogon tan na bude kada ke haqirit kana kino wana kini yagalenga anire menge mudi o kalunu galo tirindi ko tambe digamo hille tali ona are ya aya kamuta aya tangono o tangonta ona aya kamuto na kine aswanke na hanya hillinya nyaganuma hillinya gumbukalenga hillinya tulundun dangi hakenga hillinya anike sehemu korte sunu be nuga nyana igaro dunandi gamanyo dunandi ba duna wota kana kani wonta sagene hallo wota kana kani kenda hoga na to ndaga halle ngira hoga be ko ndaga halle ba onda halle wai kawga kimu kiyeke be lenki wasagena yeleme ladi bawal lenki angana ya gare dimu gana timilen ko da wanda ken qaka hodu Allah malike suru adama yangara kan takebe ut Allah pinanti comenga dinan talendu jare dire men Allah pinanti comenga dinan talendu jare dire men o kwana likerono duwa likeke ga koto kama ga hawo ani giriyaw la da burku be ngoga di wondi irini nyemia ba wala biro yo ya biro yimbe o ya haga hawo o waji minya o ya lini wara donc ko gebe siwo a ba de ngumbu kalle anya ngumbu kalle ayira ntagandiye na lemenyira men kande cho yogo no kamona gatira me do kella hallene khasine ngana yele mene kenta komple banen ta kemma aragalipi Allahu akbar an ka takem pam kam akote telo golle di jinu le adi daga akote ha akote ba telo golle di jinu le adi daga ma ñu do hoga halle kentu rumba ka daga Allah c'est pas possible waga ibe gananya ni gese ngo dembo sumina no meno mi be gananya ni gese hemu ko ma musema ta no meno waga da kundu mani kitene kunya umma iraga komple bane na lihi na ro yakte ngai rantai Allahu akbar ana mani hamu te len ki hoga be sirati hoga be yan sirati e kembere vraiment alla ga hoga ko no mo si mado bambada idi dro hotel da bari ya ron kredi ngeta ko ni kunya yo kredi mo siri na ti ele me ladi kenni de bin kara soa kenni so ni kantara so ho gara ni gambe mo ga gare ni o ku diga me hele ni da no nya diga me ho ke be an chiro golle ke aba diga men ko ni men ho chiro ho sirabi donc o bale nga ho ke be bagal nya ga ho ke be bagal imman chi ho ke be bagal ha ho ke de gara ni ga di ho ke be gara bonga to ho ke be ali ku be ro gara di sa so la ga no yo ga me wo do ga na tampi o ni kun kara ka so ndi ngeke ko be kono keke ni kenya wa sere imeli ke ka kana ko to ngake tumpile rona wala na kupa kati nyinyi digamente
yeah. Ono ohaba ona kwenye Kenya gani mameli jara wa directinga aradi dambenga tungaran kumbaranga inshallah o men katin yani alla dungande antani dalla 10 minutes 20 minutes no wande moga men katin ngara kakum beno gam lano ohaba kena kuni mashallah taala Kenya gani mameli jara ya o kitemure o men katin strebe ga France kana utu Kenya gani 07 58 06 89 38 Serebenuga Karabanginga, Kagotrikana, Ardoke Meka Makinya, 92.6 FM, Mur Mohamed Traore, Domeke Watagilema, Esjokore Nondi, Alekipun Sukomantenga, Kagamulana, Mameditarana, Kama Meditarani, Kagakili, 2158 96 04, Linki, Awan Nimoro Tanakama, Dunani Kiai, Dunani Kimbaka, Arukinkana, Sahel, Nobamu, Dunan Linki, Arukumbena, Arudaru, Arukumbena Hale. Ani 58 ngali ndawa 07 inshallah serebe kana mulana 07 ke kama ana numéro na nautu aya gani 07 58 06 89 38 mais kana France indicatif fulay ke gani 00 337 58 06 89 38 magaru fa bagara mikta dretina radio dambe fanka nkilun kama ono habatirndi harsa émission ko be no hagiri de bari mar na gara tayde baga kuma nyimera ko oro tenkanda non chula mugudome nanti émission ko ira na hanga ira kenditi kara bana bo min conseil ndiga mena ma émission ko mira continent France ga bana so ko be no kara ya na France alo ko be no haga har France ga tunga tanai iganta o hatambi ni jamani ko siwa iganta mali ni meno won conseil que nous conseillons torula lingin tenyana la de ranemuko tomo de ranemuko son kankane ni Kenya torula lingin tenyana tomo de ranemuko kubiruga kara ida de bari na handi wa ida na handi tadi kubiruga yere ku kalenda ngin tenyani bo sali mu yana dilengi ya garunga ne daga na sali ndilengi ti goro tabande ngati ya galimbani merondi irame amba ne woni se nyanda kana bonisi kema ki yokwa ina amba dunata na wani bolisi anga da bolisi ngari qini hatambini ala suma galeki adi manto ke munde leke hade kana sali nyai antara kana report ma hade kana sali nyai ho ga ko tampile complete tanji ke complete ke ngadi kalsi ngi ma iwakita iwalipi model bega lingita indada ka sali ngai kanaro jarunga igana pare ke kille igana makie ni mo gonchu surondi ndaro igani sugu igana bogu ile ndaka kunya bagandi na hota na utoka dina koloni komple bebe to hube kada do maro saki be kada do maro bijou be kada do me tanu mani me wodo masali ngante wodo masenker di maten na masali ngante kembe do kote be ga I hama ga yere I wotu iya be ngai nke nyere yawo nyere ya ntaka da sugunya gasi aya ni belejo yalla sugunya nda parce que sugunya gasi nyani nke nyere mani da sali no ka ko ina ngole nya ndi nkapale manya nyere oga poto utini do sali no no goro takane banya ni pale de bekedi sali ngano oga kitenya ngadi goro takane manya ni pale re ye goma nyanya ni pale donc on sali no to nga karatu mo ngombe ndi ngole ke mo nyaga nyanya ngi hayi nga wunu no wandi na bure be ga kama na mbono le nyakari mbane nyakanga kella wa ya haruma ni me yere ni gida nyugo Dakar le nyakari mbane yo yere arawa ya haru shikina gati rondi na nyo angira nyugo Dakar ajere ke yo ni Allah farlanya fare chunanya Allah makan parandangi eko Allah tinta kan parandanga na mulla Allah makan parandangi eko bien vrai que Allah ga da dunata ga ho birene ti sen campagne ko ni nyaganya na tan chen campagne yere do karasu me ka koron duro to wono dambe ke ka hay ono bugura ke hay ono lada ke hay ono manu ono haba mo ono bugura ke hay vraiment hada mari me ni miya dambe ke batrampi ke koy bugura ke ho buga dambe ko kadi am bugu debiati am ngiri lada yo gwati angana jamani tananga na tanga dunya na hota na ampati kenga anga kuti baka kebe ani Kenya porenti ngenda so menchu no orenya ngiri kana lire serebe gani dunya hobe anda dunya kenga mate sere makabireti kiteuma makian kode sere ga duna wono kono ko sila makonke dina di mogongo hada mare men birenti tan kiteunya
Allah gara kite ke beranda na am birene ti Kenya d'accord critique nta ken kama kada ngi hakke mo goyo ma soron tananuga ya adanga kebe andi ganta bana sei nga ma dabari anga mamuli len kanyo hunto kayawa hari kara anga wadi la don ku benuga no ka sei kama wotana ya ro bondi nti segu mundi nya ganda bari ti senga nyai senta ma mu ngana ti kawa compare ne ke parce que anga bakenda bari ko ya hina nya ke tubakandia wala nan kina tubakandia kia niu wotana he ke be segu membere ti senga wajibi nya Allah da Kenya no wanya nganda na nya ganda bari ti Kenya duna ni sowe tananya ha bire tananya donc ken bire anga da bire ti kenga de hala be c'est kite ganta serebe da akana ti widu ya gananke ken ni dura ko te ay ken kamanda anke mafen ti nyidi mais an sabo bucine ko wati parce que anga helu jo parce que du fait que halle anga na hay demande ken ta giri mo ko wati demande manye anga da nyaken kan mala bane ta ina ti kama lemme ina ti kama gore ina ti jo siginde ina ti so banka ya yene me ko franchi ko agolende o yandanya ndaga de asu hili contrat ni ma fo ke nyaken na lo mane tan agira wotu babam asu hili ani ma nyaken na lo kalun ti ni man mapere alli ga ko nyali bawo ke be franchi ko gabe wakasi ni kite mo da wutu ma da wutu kara ho hasenye me ko kurumba makinyo ko tay duro manini awandande yuko na kusantaraga daga ke wujun tamikini kallo tini ndade mata ya nyakan nalo e kenya marnya lara den kama nya tamudo bani ti bare ke na pasi daga raga yo ke gobe ayo daga na kai o gamawa wakinye no hoyi tamudo bani ga awari nya temple do bani donc on a ken kulen ko adama bunna voilà c'est un tas de contrôle anti ambere ti mo ko be awaji bi jana ambere tanki dene yo sembe lo ko mari gi jementa ko sembe gumu tiga men pa ikia odo haba oda kunyi kenya gani alhaji mamedi jaray aw kitamura wala su commenter dangan o tungaran ko branga tan dalla mo goro men gatti ngile ngal harsa kedo na ko soro ngani serebe gana ngula no haba kegri ani mo ranya gani 07 58 06 89 38 kina france bangenga serebe gana nyanga kara bangenga anga mo kotana suyana france mi katte funga na congo aya gani 00 337 58 06 89 38 watni o haba dangani ganninga kama hada gannin ko mo be yere gani mo mena be inshallah taala denki alhamdulillah nasimana family harun karanga mo sir inshallah bo salike on tetmara amaware 80% alhamdulillah bo go 70% salinga ila kem fam kita vraiment hammi ana tuduna tagli mehalle wala tumanti jago ko ben debari ko mo gara ganu de pan mo be surtout que tan ciro angani ne go suru nan kota surtout que tan boro angani ne go bono nan kota nan ila fami gebe kita mashallah france lenki dina kera fangan kita o ma yere mo siri o ya garum karo ila fangan kita dina ke daga kanene mo siri ko conference nga awo sal ni le men sasa na conference no ko mashallah ni mega conference be de France ko sino na gati bo ni mera fame gebe waradi surtout ken kota le 25 ke kota 25 décembre agam martinga o daga conference ko ivri salu qore ani mashallah mais conference ki anile mananile tamar mun gobo nan gobo sere merantarmo hakko tame iti meri ni mekamu na dino kimi haramare meni na yere ko amu ako president nganari haramare minga tengene mo conference na utugeli sali no ar sali palle metro la ko bisununga asu fakanya haramare minga lemendo xirse ko police won le tino ti tufo na mbugwa tufo mbugwa o ma ba ira dina kira famu ko sirsiri mashallah lenki ako france bangenga nta jamane tana to were 70% ke da dina kira wutu mo sirsiri mashallah serebe no gaira na salinga yo gabe yeleme na conference no ngaketa ite alla da kadiga mu aro ya hala no ga yeleme na mo hali nke mena sunna nyari sa dina sunna nyaro dini sa na jereli nyaro Allah ga node wana hasa wa tungaran ko beranga inshallah taala o garam mo haruna kebe ari kapai e golle no ndi wa diga min kina tumde ga ma saro garni men ka tinkin denga inshallah taala tumde ga ma kati o haba ke ga ni alhaji mamedi jaray awo o kitamure inshallah
tungaran ko mbarangati alla dungen no ndi sala sai harma wana tanke nangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh anja anga reta ngane dakika ko to anga dango tigala ana lo ran ko na ga nyina ko be ko ma ta golle ngane inshallah ewa anda kita uro haba ura wadone Iya. bo wakati nga awo ga kawana mangati lenga wakati be atokora nga 10 minutes uro mangati gulungu mungar ne 30 minutes menya mo iga kuinde be sako habai wala le saga ni mo kedi serbe kana mula mo haba kana khina kuni aya gani 00337 58 06 89 38 kinga tungana ko mbranga ewa kuni khana be gam ngahira katu habai kinya gani mame de jarai tungana ko mbranga aywa alhamdulillah wala ngatiga wala ma boyni keni hore ay alla kana nyumo warana boyni ando serebe ga golini do me jamane palle ando ken na nyile no me wora anta kuranga ken ni khairum po hore ken nan dangi ona nyile invitation ngale ani I haju ke suwara na linyi moy na koyi nan tera jo kebe ga kara oya honi ara jo kebe ga yere oya honi lakini mnaokoha bwana okuga oya hona imbe aya honi ayo ka bwana kepo owa noir franchement on attend ando braje Allah ga no dan chutu kana Allahumma amin Allah ga no dan tu kana Allahumma amin ewa o be roga buchunu ku benu kono na me haklu nya kandi Allah nya ga Allah ga ni ibraje nya no dan Allahumma amin iyo kendangi empalle ona karan ko jukuni yabo sora suntiya tora ko na lemmo juko mo sura ko yini o isuko tora wa tora suntiya atandangani Allah kandi angiran kandi Allah kandi alling mu keda angara kubenu suko mashallah aywa ona tandangani toujours komi hongana jokan palle bo onya ten kana honne angana ro ngana anga ro ne ro arono kume yabo donc no kuno gonna danga ma merci ora famille gebe kita hinu no mashallah ona ti o suko ma ten on continue de gollenga mashallah inshallah inshallah ono o haba tirni sari alai harna ga tirni de sakai ora tirni kare misonga yabo wajibi yani yiso ki habe go ma ga roga tini tungaran kumbera o mogara tirni ke wata ge mora ni tare tan kabe aro karagandinga sino no gatike to ro miso ki game o anyi miso ki ani tirna karaba ma tamanya ma karanga miso ki tirna nya tarin kana anga tirna nya tarin kana bawo dambe ko gano haju taga serele ki dambe tarin kande ngare gela kanu e gantanga ti gogo akanu e ngati nan ti so ni kan kale nya hay koni o imere mu o ime khogonu o ime kismaru kunduru nya hay diga ku be ruga wajuma o re mu o ne galle mu o kismaru o khogonu kunduru nya wajum kai donc o wi ten kana ti dina ke kanu ni ten ka le mu ko ga so ni kan kanu ku be nu kono ni ten ka ga ti ga tirin ndu be nu nya na rajon e mere ka chinki ne ngara ido otu ana buru kuna kengali ya garu otu ana buru kembre kunga kibali kubenu kiriti kunga kumu kuna hapore wa e ka kun kari yere munye ke ka ga yile ne kato ino wani bien no concentrer tenya ne tikera ten katena donc o yere munye gonu wa kirini iwa jami ndi yogonu wa kirini kara kadi wakati ndi ne ka hakla nana kawai ne hoko ni daga na ojili to akuma ko hada mari menga duna golle dambe sudi golle ke mi ana karamo anga golle sudi ko tasu golle ke kalmenga na soronga kamula golle ke di golle ke wanyana karamo kembere ki ali karam ko asu concentrer te nyana radio kake o ga khaten kana vraiment al limo da ngani atuma ma radio kake o kortin te nyana mu yeyi be d'abord o hobe mu ko masala lanu har kara o ga sehetai kenya radio kake na kawo mu yini har le benga me ko da ni ku be ko golini radio kake asu kitulu ho bo kitulu ho man ko ga wala ibamba directeur ko lenki suni ko kono nya le munyani igidanu gikane ihabanu gikane onda ga teyo kumbani onda ga teyo kumbani kera banyana sababu wake aga reta lo na radio kamu nyi dendike kakena nanya gari har communique lu benu ganyana ka fatu la banyana ntoro mamu fatu la banyana o mulla na ti kurenga kiyene never na me radio kanga ki munyi never na ana kono kamo
akoni ni kam o hali ki awo ga radio khayi ki radio ka radio khayi renundi o sankuyunda o wajumunda o balunda o kalunga no sendenda kembira do jonkake o ganna kitana soro siginte gai sembe ganodi ora ga golnyanga no kutugana golnyanga kura kana tu parce que tuna golle dambe suka no korona to gadi angara sere wara golle anga anta to gona danda wara fayi ngadi wala mati golle kenda ga kali dambe dangi tenga kende fayi kendo nambara do gari di kano salma ha golle anga mulanda ga kali kubelo ga golle ana yimo naka ga kitene Allah gam patu ngala di hoy hana ngiran ka genna essence ngwina daga dambe ho ga dambe an ka ke do dambe na antara kana antai anda kana uru ho ke musaka nyana dai agelo ga mulo gollu nan daga kani o no ho jidi daga nani kiteu ganati wajibi nyani golle ngada kana kana ga develop no go ga mulla mo bombe donc on ke ga bobe kono rende be kono e o tumaran kondo terin kanda nonda se ga nani di daga dambe de mana araga munyini har neven kane kyan kawa gemmo voilà ewa omar entren kandano igoro ya khare lemene ro khirse no tinter no latenga harsa wani killen kini ko kham goy goy awdo patenga gilere ma jalane tare no gondi kene la hasana umba turei ona kuni ona mama ona ti warni killen tokki uro karan kon na insha Allah taala ala hasan ture awdo patenga gilere ma jalane tare no gondi usai وعليكم السلام ورحمة الله. تورا مايا. توري. أنتم ما يدنا؟ أنا أمبا كتورا عن موسى. وقت لونغ بسم الله سير. tu ya alai mau ku Terus ngadi. Kita di orang dalam mobil. Baru. Orang nak jalan insyaallah. Insyaallah. Allah dan ini menunggu tahun ini. Amin ya Rabbi. Doa saja Allah dan kita boleh. Amin ya Rabbi. Gue tak tahu orang jalan. Insyaallah. Memang masih belum orang berarti. Allahu Akbar. Wah, anu mohon gore, mai aku sana dulu. Terus ngadi. Oke, mobil. Ayo, dia juga mobil deh. Awajan, assalamualaikum warahmatullahi. Masyaallah. Kini alasan aku bature, orang punya jalannya taran nokondi. Orang jalannya sukunya. Orang mau ke berma dulu konten nih. Masyaallah. Orang lagi derabe, orang kunyi, orang ditambah jalan, orang sukunya. Bo gele ke waktu sere gran bulana tunde na kunyi na wala katu khamo ko ko khamo wala hasa gele jalane mo be aka man khara khirne no khamo kunyi Masyaallah. bo sare sere garno nganga tinkile bo emission ke ome anda question posana ndanga trinkana mashallah nya trinkana anile na question tana ajabi tino tana yo ken khalni wala mo sere bo ese emission ke na hariti ba mama na hariti tungaran ko ngara Ada na haliti. ana han manya Ana haraga na tempe oga me khane kemuku adu ga bakama na me wara kiledi adu ga sehne ola ga no kudo ole haranu kudo o dambe ke kama do dina ke kama adu re mu beru ga sarere iganta tu hinu beru ga tali ga hitati surtout lemuku franci lemuku o gebe andira ga awa o mira ga oyo kana kito ga yaka mi bucine ga serebe yanga terin kana wala yogonya terin kana yogo imemanya aju anga na tunanti vraiment ke bali wa terin kana ka wa terin kana manka ga na hayo kitane ba sere son konti kongo ngana dala jini mo bantanya na kinena franchi lemme awo kuma nke me di lem panon chara area nya kandi lemu ni bagani jamani kenya daga kara le 3 juin en 1983 nke ya pendi le mombo ku jamani ke na daga kara 3 juillet 1983 ça fait que ça c'est un tandike voilà ado 83 5 4 5 6 7 8 9 tandike le sino tumi angara franchi wala ina pendi le mombo ni bagandi ni bagandi tandike le sino tumi mashallah emission ke arana hankin
adana ha horeriti Inshallah. na fa horeriti bawo kulle munulle ki kummel wayri wakaratu i wayeretu ido yerere mun kawa dome har hobe gama interesse ira wanya sababu anga interesse kemme ke do wayri bawo ko kalu kunda gansi oro kara na karatu na liere atu Allahu akbar. donc kundo yerere mun kubelu ga dome Allah ga mi warja kara yi ga sare yere ga yere donc ido kunya ga dome kuyirawo dambe ke koyiya arajon ka ke ka munyinde ke nganya sababu wana kun hadema igatu kube kono lemun kuda arajon ka ke ka miga koyina ndike arajon ka ne o maga debe kendi aga sehene o qabilan kam aga sehene o damben kam aga sehene o lada nun kam donc awa khanu yello niya geli ho gama tenka wasi ngani ho ga tenka ken ka wanya na ha ore yere mu kada Ewa simana tindo wa mo haruna makati wa habai geleki wati mo ngati nkilenga rantene serebe ga mulana lo kara wa mo geleki wati inshallah wala ga do metanji ke nyame kebe nyame kebe wala ga ala ju huleme kilenga rantene asusuka ni sasa ngati kilenga rantene serebe ga ani mo gune yari sasa kilenga ile na ga karu kilenga rantene ga lo ga no habana ga kunyi kinya ga 0758 06 89 38 serebe ga ta France ga kunga otenga na 90.6 Ana sa 00337 58 06 89 38 kilenga awrante ne akane o habaturunga gadi kinya gani mamedi jara ya haruma medi ibadi ya harumba iyo wala maraza atama tawara ya yo kimre gani kita ona keso mpose ile kate jaranga ona to habalo ewa ogida ona tanda anga emission ku ewa nahabe ko bo alo emission binu gatikara bo nahabe giya bo igan ka continue mo gombe alo gella gananye est ce ka da tauna hakilun ko yimi nanti emission tanawonu aga garawo de mana am pa gri kubenu ko agarawo de mana ko andi gamin no gondi hinu yugunu segete gollu nogondi himi gago yego karanu yego am ngati kilenga radio dambe jambo mare na 0758 06 89 38 salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to ar jamu no girna bugumina to anda ray alhamdulillah sibi karo amen walla tigana aidara sibi tola dunda ray walla tigana na mama wala ba mi so ora alla tigere gora terenga alhamdulillah de ko numero trinka gendi ken ko tanda ko andi kama me do no wa ta kuna terenga Allahu akbar ya o do ngada tanna nam do sa kino da ray amin ya rabbi alla ga nadda be alla ga nadda ngane Allahumma amin ora anda diga mi go su jabini kagala ho ko era wa ko do kara Allahu akbar o di karo ere mi so terenga na kara wakara ka den daren kana yo har da kana duro to masha Allah yego keno kunda harada ko kala la kala yo gunundi ide una ko to hadde yo katata tata kundu ko gabe begay ka ha tena duro to nyanga nanya ya ko an ko do yuguma iwadi ta da da gabe begari ira ni ira men yiri gana gani ira mu tammi sugari tamundi haraba naw yiri gana naw tata kumbe gadi yabo kakka yiri ganda binda tulle binda ira men to sumundi daga na ma jom ganda na dura unani tunda ni namanya kama me daru silmaro ke modi sima hate na duro to kenye ngo sini kenda ngi pa de dambe gara na ha doro ndi na uti jombo na wara toroma na wara jigi ma na wara toro jamane agabendi de agabo yogona terenga tidina te dumoye yogona terenga soringa ngane dumoye yogona terenga kubonu ga tare franci lemunu ga diga mu ga kubonu ko na ga dingoda yogona ga de mahata ana turhoto ngo sini yo kana anna oda haida Allahumma amin sini anna ga no da haida Allahumma amin 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 aga ho bona tusa antenya ni masha Allah sini yo do ala do damba la na de kane Allahumma amin 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 ana han kamare na bane ran ta to mo bane dani ngo sini ana to ada ngani ngo sini inshallah haida abata mari kenge aga la kedo ko nyanga na ri mera ko manu do nan ta ngata magam sapo anke ngana ke ta
agakije ay wannan tandanga jigla nyumanu menu kumbene okudina wuya de lew una tu ko tona dibu kuno wondia wasiri sala yo yere mu ko abi gede khani gidi dambe ka no wara de khani gidi ani ta inshallah inshallah tanda Muhammad Haidara anu daga koronde o daga nyakaran koy Allahumma amin 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 agala kebe ko gando ko ga ni re 73 ko de ngatnadi mare nare na perta na dona perta na ile ko ko ulle ujum karbi karbi 73 aga dukano de ginna tumai buru yo sorona ko kara ngana gandu ko ngir ta ni ti mar na itangunwa yo ha ga namu na dur ko de inshallah ko bertanu ko inshallah o le bonu o domu o gara ko bu ben ka tan no o tan kemay sadala Mahmoud sadimu karim Haidara na barkalla émission mashallah Haidara c'est le raso gatti de meni me grande keda ara killen ara wino daga ni Oye monsieur ma vraiment ora tunanti ara girna no har kan bekke mashallah malla do do sero tan war jagabi sumur bobo sibi oxma vraiment ona di koren su commenter ko ni o ku ne gani akakun ne gani ba ko ma yan ka ay kum pa ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar donc ran kanen koy ay wa ki ay lemme ni mai lemme suga mo yi mai time ngai adamme da mo na khirna bu mina Jatu drame na mugo. jatu drame mo Iyo. kara ya garuma me tringa Iyo radrika. aywa men diga mena jatu drame maga Ayura.